yakin kan sama etwemu no ye hu se dia ohene Hezekia yareye na Awurade soma ne difo Isaiah say onko kanche ne so bewunti onye ne nsamanse enti no odane n'ani kire ban na okache Awurade se Awurade nhwe se dia wanante n'anim pe na waye dia ese Awurade anim na Awurade san so de mfihia aduonum kan ne mfie ho na ekiri no ye san so behu se ohene a ye frɛ no Manase edi ni papa de no wanante wo nyame akwan so oye bone enti Awurade kum no na onu wu ye ne ba ye frɛ ne Amon so bedi na de Amon no so anye ne Awurade pe enti wanante wo Awurade akwan so soma bosom na ono so Awurade kum no ma na hindie no ba ewiye afi mu bosome a etoso nwotwe ne da etoso miensa Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church da akenkan sem ye be fa no wo breso sem homa etoso mienu no eti eduasa mienu ne eduasa miensa ensem yi ne enyuma mu nukwaredie yi akiri no Asiria hene Sanahirab bai na oba Yuda so bechiri nkuro a eye den no ho nsraban na osusu se obedwiri afa na Hezekia hunu se Sanahirab aba na nani woso se one Jerusalem lebeko no one ne mapoma ne natumfo tu agina se wo besisi nsuo aniwa a ewo kuro no mu no ho na wo boa no na nkrofo bebre behyiae na wosisi nsuo aniwa nyina ne isotene a esane fa asase ne so kan se adan intina Asiria hene mre mmenya nsuo a edoso na ohye ne hoden na oto ofasu a ebubuo no nyina na oma no kron kosi aban atenten no ho na oto ofasuo foforo kro no achi na ohye Milo a ewo David kro mu no den na oyeye akode ne achem bebre na ode osamu asafo hene sisi oman no so na ohia won ba ne nchen kro puno ano impiaye no so na okasa twa won boto won yam se monhye mo ho den na mo ho nye den munsuro na mu akoma intu Asiria hene no ne nasafo yu a waka ne ho no anim na de one yen wo ho no so sene de one won wo ho ono de honam insa na ene no wo ho na yen de Awurade yen Nyankopon na one yen wo ho se obeboa yen na wako yen ko ama yen ena oman no de won ho to Yuda hene Hezekia ensem no so yei akiri no Asiria hene Sanaribab soma ne nko ama wo ba Jerusalem na ono de na owo Lakis ho na won a na ode won so nyina ka ne ho ma wo be ka kire Yuda hene Hezekia ne Yuda nyina a wo Jerusalem no se Asiria hene Sanahirab sieni mu a moti Jerusalem a mo atwa ho ahia eden so na mo anida enye na da na Hezekia redada mu amamwa bewu ekom ne sukom mu reka se Awurade ye Nyankopon be yiyen Asiria hene nsem enye onu Hezekia no ara na oyiyi ne sronson miane na fori muchi ano na waka akire Yuda ne Jerusalem se afori muchi abaako anim na mon sori na eso na monhye duhwam no munya ihunu dia mene medanom ayeye nsase so amanaman nyina no nsase so amanaman no anyame antumi anje won asase no me nsem ana amanaman yi a medanom asai won pasapasa no anyame nyina mu hwan na watumi age ne man nsem na mu nyame na obetumi age mu nsem na afei mu ma Hezekia insisi mu na ondada musa na mu nyenu inni efise oman ana ahinie biara anyame biara intumi innye ne man nsem ana medanom nsem na nkantom mu enyame no na orenye mu nsem na ne nkoa enso ka de eche ne yei tia Awurade Nyankopon ne na koa Hezekia na otwere ehuma enso de bebo Awurade Israel Nyankopon no awohora ka ne ho asem se nsase so amanaman no enyame enye won aman mensem no se enso Hezekia enyame no rinyi ne man mensem ne no
na wode nne kese tie mu Yuda kasa mu frɛ Jerusalem man a wɔwɔ ofasuo so no sɛ wɔreyi wɔn hu na wɔn asuro binim na wɔanya kuro no afa na wɔkasa tie a Jerusalem Nyankopɔn no sɛ asase so amanaman nyame a wɔyɛ onipa nsa ano adwuma no na ɔhene Hesekia ne Amos ba odifo Hizia bɔ yehu mpaye na wɔtie mu kyerɛ ɔsoro ɛna Awurade soma a ɔbɔfo maa no bɛdwerɛ Asiria hene nsraban mu nɔmmarima a wɔtumi wɔn ho ne mapɔnma ne asafo hene nyinaa na ɔde aniwuo sane kɔ n'asase so na ɔkɔhyɛne ne nyame fie na ɛhɔ na wɔn a wɔfiri ne yɛfunu mu bi maa no tɔɔ nkrante ano saa na Awurade gye Hesekia ne wɔn a wɔte Jerusalem no nkwa firi Asiria hene Sanahirab ne nipa nyinaa nsɛm na ɔma wɔn ho tɔɔ wɔn afa nyinaa hyiae na nipa bebree de ayɛyɛdeɛ brɛ Awurade wɔ Jerusalem na wɔde aboɔdenneɛ brɛ Yuda hene Hesekia na wɔmaa no so amanaman nyinaa ani so yeinom akyi ɛbere no mu Hesekia yare owuyadeɛ na ɔbɔ Awurade mpaeɛ na obuae no na ɔmaa no nsɛnkyerɛnne bi nanso ɔyɛ maa no Hesekia anhyɛ no anamu sɛdeɛ yei a ɔyɛ maa no teɛ na mmom na koma yɛ ahantan na Awurade ebufuo baa ɔno ne Yuda ne Jerusalem so na Hesekia sane brɛ ne ho ase na koma ahantan no mu ɔno ne Jerusalem foɔ nyinaa enti Awurade ebufuo no amma wɔn so Hesekia brɛ so na Hesekia nya ne ho ne n'animonyam pii na ɔyɛ adekorade bia ma dwetɛ ne sika ne abohene ne aduhwam ne akyɛm ne afɛfɛdeɛ nyinaa ne adekora adan ma ayuo ne nsa ne ngo nɔbae ne anantwie ahodoɔ nyinaa ne nnwan nso na ɔkyekyere nkuro na onya nwan ne anantwie akuaku bebree na Onyankopɔn maa no adeɛ bebree paa ara saa Hesekia yi ara si Gihon nsuo atifi nsu niwa no ano na ɔde nsuo no nam mpumpun aseɛ ba David kuro no atɔyɛ fam na Hesekia di yei ne yei nyinaa mu na ne saa enti Babel mapɔnma akyiame a wɔsoma wɔn ne nkyɛn sɛ wɔmmɛbisa anwanwade a ɔyɛɛ no asase no so no bae no Onyankopɔn gya no sɛ ɔresɔ no ahwɛ na wahunu nakoma mu nyinaa na Hesekia ho nsɛm nkaeɛ ne nadɔyɛ no hwɛ wakyerɛ no Amos ba odifo Hizia adehunu mu Yuda ne Israel ahemfo homa no mu na Hesekia tii n'agyanom wɔ asamando na wosie no David mma asieyɛ deɛ ɛkron na Yuda ne Jerusalemfoɔ nyinaa di ne ho wɔ ne wuo mu na ne ba Manase bedi nade Manase di mfeɛ 12 na obedi ɔhene na odi hene mfeɛ 55 wɔ Jerusalem na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛ amanaman a Awurade tu wɔn Israelfoɔ anim no na ɔsane toto soronsonmea a n'agya Hesekia bubuye no na osisi afɔremukyia ma Baalim na ɔyɛ Asiria nnua na ɔsɔre ɔsoro asafo nyinaa na ɔsom na osisi afɔremukyia Awurade fie sɛdeɛ Awurade aka ho asɛm sɛ Jerusalem na medin bɛtena akosi daa na osisi afɔremukyia mema ɔsoro asafo nyinaa Awurade fie abɛnwa mmienu no so na ɔde ne mma bɔ afɔdeɛ ogyamu hinom ba mohwane mu na odi abayisɛm bisa adeɛ yi ntafoa na ɔyɛ asamanfrɛfoɔ ne adunsifoɔ na ɔyɛ Awurade ani so bɔne bebree pa ara de huru ne bo na ɔde ahoni a ɔseneeɛ no si Nyankopɔn fie a Onyankopɔn ka kyerɛ David ne ne ba Solomon sɛ efie yi ne Jerusalem na mɛfa efiri Israel musuakuo nyinaa mu sɛ mede medin besi hɔ akosi daa na merenkɔ so mentwe Israel nan infiri asase a mahyɛ ama wɔn agyanom no so hwɛ ara nko na wɔnhwɛ nyɛ ade a mahyɛ wɔn no nyinaa Mose nsa ano mmara ne ahyɛdeɛ ne atemudeɛ nyinaa
na Manase dada Yuda ne Yerusalemfo ma wɔyɛ bɔne sene amanaman a Awurade sɛe wɔn Israelfo anim no. Na Awurade kasa kyerɛ Manase ne ne man no, nanso wɔntie. Ɛna Awurade ma Asiria hene Asafo hene baa wɔn so. Na wɔde nkɔtɔkorɔ kyeree Manase, na wɔde kɔbere mfrafrɛ mpokyerɛ guu no, na wɔde no kɔɔ Babel. Na ne ho hia no ɔhwehwɛ Awurade ne Nyankopɔn, na ɔbrɛ ne ho ase pii wɔ ne gyanom Nyankopɔn anim. Na ɔbɔɔ no mpaeɛ no, Awurade tie ne nkotosrɛ, na ɔde no sane baa Yerusalem n'ahenni mu. Ɛna Manase hunuu sɛ Awurade ne Nyankopɔn. Na yei akyiri no, ɔtoo David kurow akyi fasuo, Gihon atɔe, subɔnhwa no mu de kosii mpataa pono ano. Na ɔde twaa Ofel ho hyiae, na ɔmaa no korɔn yie, na ɔde dɔm asafohene duadua Yuda nkuro a ɛyɛ den nyinaa mu. Na oyi ananafoɔ anyame ne ahoni no firi Awurade fie ne afɔremukyia a osisi no Awurade fie bepɔ so no Yerusalem no nyinaa. Na ɔkɔtoto gu kuro no akyi, na osi Awurade afɔremukyia no bio, na ɔbobɔɔ so asomdwoe afɔdeɛ ne aseda afɔdeɛ. Na ɔhyɛ Yuda sɛ wɔnsom Awurade Israel Nyankopɔn no. Nanso ɔman no kɔɔ so bɔɔ afɔdeɛ wɔ sorosoromea no so, nso na Awurade wɔ Nyankopɔn nko na wɔbɔ ma no. Na Manase ho nsɛm nkaeɛ ne ne mpaeɛ a ɔbɔɔyɛ ne Nyankopɔn ne adehunufoɔ a wɔde Awurade Israel Nyankopɔn din kasa kyerɛɛ no nsɛm no hwɛ ɛwɔ Israel ahemfo ho nsɛm no mu. Na ne mpaebɔ ne sɛ wɔtie no ne ne bɔne ne mmarato nyinaa, ne faako a ɔtotɔɔ soronsoromea na osisi Asiria nnua ne ahoni ansa na ɔrebrɛ ne ho ase no hwɛ wɔatwerɛ no adehunufoɔ nsɛm mu. Na Manase tii n'agyanom wɔ asamando, na wɔsiee no ne fie, na ne ba Amon bedii n'adeɛ. Amon dii mfeɛ 22 na obedii hene, na odii hene mfeɛ 2 wɔ Yerusalem. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agya Manase yɛeɛ no. Na ahoni a n'agya Manase yɛeɛ no nyinaa, Amon bobɔɔ afɔdeɛ maa wɔn, na ɔsom wɔn. Na wammrɛ ne ho ase Awurade anim sɛdeɛ n'agya Manase brɛ ne ho ase no. Na ɔno Amon ma asodie dɔɔso, na ne nkoa pam ne tiri so kum no ne fie. Na asase no sofoɔ no kunkum ɔhene Amon etiri so pamfoɔ no nyinaa. Na asase no sofoɔ no de ne ba Osia sii hene n'anan mu.